korang bitongan sinubolo sa ajalanan yutu sa kapi. Melan mon Jumat makro ajalanan mon sampai makorang dak bitongan Jumat hari tusa. Kama Laila baru 50.000 deh sakit. Kala dukuron panika laki kapi kotureng laki reng bini bini bitongan Jumat. Ay kampung David ede bong dubol na laki ge dubol na bini tak wajib Jumat. Reng bini lole Jumat. Lo teti bitongan bin Jumat keng je sengya Jumat sah. Reng bini oleh sengya Jumat sah. Qala rahimahullahu ta'ala baligin sabada balik kapi mustautinin sa ako bungko kapi. Desi wajib Jumat orang yang penduduk di kampung masing-masing mustautinnya mana kaya kapi. Mustautinin ini penduduk asli ng kampung Jeriah. Baik adik KTP, lu adik KTP, orang asli sebenih, orang luar ketika aniat ng dati pencaran ng kampung ke pencaran kulo na kay ito. Artinya ada kocak mustautin. Hari ahli Jumatnya mana? Amma ki aniat mau lihat ada roh mana? Ada kocak mukimin. Tahu kalau santri sebenarnya banyak. Tapi kita mau lihat lo dengan dina. Jadi kaki benih bitong ahli Jumat. Tahu kalau pernah kaki berenang Kalimantan, berenang Malaysia, awan binawan. Mungkin aniat mau lihat kamu tu dah. Maka lo tadi ahli Jumat tempat. Lo masuk dak bitong Jumat. Keng wajib Jumat. Lain di musafir orang senengan nang kampung orang lain lo sampai pak hari wajib tak wajib Jumat. Wa la tasbiqaha wa la tuqarinaha Jumatun fi tilkal baladi benar tak kekelun dak ke Jumat. Wa la tuqarinaha ban kau tak bareng dak Jumat. Pana Jumat lain eka di sekampung. Jadi ngapi? Setisa kau tu cukup Jumat situ. Lole Jumat 2 mon pada Jumat 2 losa takbir sebudian pencerahan masjid 2 ke soba mana berame 2 engke geng malai genteng Pak Jumat takbir sebudian losa jera situng kampung kau tu situng Jumat. Sabian berapa masjid? Berapa sih? Berapa Bakhtiar? Masjid Sabian berapa Bakhtiar? Masjid Serpang di mana boleh? Hah? Mersongai 2. Dengan bah 2 Encang kita udah wala tasbiqaha wala tuqarinaha Jumatun fitil kalbaladi. Lawan lega keluar dak Jumat bentah berung dak Jumat pernah Jumat selain mon 2 Jumat berselesai situng dia berselesai kemudian dah mame 2 kedingin api oleh lebih situng mon gelak lebar kampung deh aja merusuh ngai lebarnya mana membantar de Serpang tapi lesu saya disah masakat selak jadi oleh atong bitong mon beda hajat ama ada hajat lo oleh itu bung berapa masjid David sepi fit menitong fit pencerahan beto masjid itu. Berapa sih? Beto. Karena lebar paling lebar pencerahan. Luar apa? Mon lebar. Kota bemonato karan, mon bolong perang guys. Beri masjid lain. Luar apa? Wa ayat taqaddamaha khutbatani man qatu kallun dak Jumat pada khutbah 2. Qatu pada khutbah 2 sebelumnya. Arti lain bi Jumat bi apa bi pejang telesan khutbah mare pejang gerak khutbah mare pejang
Solat istisqa khutbah hari pejam. Tapi lain mon pejam Jumat khutbah sebelum pejam. Lain mon pejam Jumat khutbah sebelum pejam. Zaki jaga ki. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Torai kita bela. Torai ni memang cebi kau lagi. Aduh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa minha sabus sahabati panika setengah dari maksiat lesan tining mesoin sahabat. Mesoin sahabat dari tusa raja terah. Benlo tu sahabat apeswan ko orang sibabul muslimi fusukun tuanya Nabi. Apeswan ring Islam are kafasikan tusa. Jadi ngabe kaki santre kaki bingko idina kana lole apeswan. Arti Rizal, Arti Soleh, Arti Bakhtiar, Arti Izar, Hafid, Zaki, lole moca. Abe tawa be suan do nyefati orang kalau ben sifat seena. Ada be suan. Lah sebenarnya elakon bi orang nyefatin orang kalau ben hewan seena. Eko cak anjing, eko cak pate, kota besetian wah anjir, aro be suan do kana. Jadi benar orang seocak ngeriak, sampai ngocak ya haram tak boleh. Habis wanda orang retusa tak kotu orang sahabat maka orang biasa atau boleh orang solihin pika kepesoin ada haram otak belum apa suan keng nulis sehat kaki atokar karena jauhan orang kadang tertokar keng cabe suan nanti nama atokar ya atau ya patu seumpama naudzubillah apa tu keng cabe suan. Lamba bersitung sahabat Yoko etokol karena lamba awal Islam bersitung sahabat mentem terah bingajing Nabi suruh hat tokol bak polopo Quran etokol bi sahabat pasitung bersemesoe anjing Nabi itu kada semesoe situng bersalaknat anjing Nabi itu kada salaknat jaga lesan arti terah jaga lesan cek mucak dan badan kau teruk kaki apa sesebarengan kau teruk kaki apa sesebarengan Rizal Soleh acara besar engki engki Rizal acara besar saya enggak ada belemes bahasa belemes darah putin cek sarkasar moncak-moncak sebarengan cakar tokar aiman arti aiman terus qala wal khulfu fil wa'di ban pitak ban helap dalam janji idza wa'adahu takala janji pasal orang da orang lain wa huwa yudmirul khulfa hal tining orang panika nyimpen dan berpitak jeling pada orang janji kena deku sem ya Eki lakuna padahal nang ate nang hasim lolo kirantar deku ada dosa ada kendeknya mana ada waktiar mana janji orang deku ongku kon sebolo ongku kecuali yang diudur setiap hal osong HP telepon tak langkong ke ya kok lambat amma kaki janji nang ate nak kalau entar di sedia Zaki ajanji bisa apa Nabi ilung ini manung ya deng sekolahan bilang deku iya jang Zaki padahal Zaki lo antara aja dosa arti ce api tain janji wa idza wa'ada akhlafa dengan Nabi
Tatang ada yang munafik, munafik cilok nepanin, dekuk je. Dekuk nyerah, dalok nyerah. Dumalum nyerah. Orang yang pentang hari kana. Ada tengah yang munafik. Pentang di situng. Martisaki. Situng. Langkit do bini. Jangring timur. Cekmi ceremi. Nampak merah apa merah ko orang. Nampak biru-biru ko orang. Hari kana. Wa matlul ghani ban malere na orang semusoki. Wa matlul ghani ban malere nyerah na orang soki. Saya maksud orang soki, orang andi, saya serah na beda orang andi otang. Jatuh tempo otang abang bisa aja nyerah, balok nyerah ada dosa. Sebenarnya Nabi matlul ghani zulmun. Orang mon bisa nyerah, balok nyerah ada dolim. Ngerti? Cili ngapi cepak salpa autang. Kalau ndak bang di otang ndak temo rembong ustaz didik juga. Di otang ndak buah abu disah itu aja juga. Di otang ndak hasban adalah santra oleh autang. Otang re bahaya tunya bi akhirat. Mon lo tepak tunya ban akhirat bahaya dan tunya ge tengah nang akhirat nang kinyerah. Arti sim jadi atang utang sebab dengan lah utangan sedekah ya jatuh deh. Zaki sedekah ada soleh ya kok senang. Ihlus abriya ada izar ya lo apa ke mau utang Allah kena saling utang ya. Aman saling beri Arab betul ke dingin mon salpa autang kelpa autang babir naudzubillah santua salpa autang palagi ke nikmat kira nyerah kalau bentak nyerah kaki mesti nyerah ke kalau lebur kaki atang sebel dengan aruan di otang petong ibu guru ada yang di otang leme ibu geria aruan di otang sepuluh geria arti faik jatang utang lole aman saling beri apa ya tak sekone edem mon kaki kelpa utang santua salpa oleh lagi utang ni berat dah berat arti orang saya temuan di utang kilo Israel lo depak de ke tempat sedia akibi Allah iyo ko me berzakh arti ada ingin ada orang sandi otang mon dapat tempo wajib nyerah mon lo nyerah abang bisa dosa orang sema otang angko tafid otang kesengko tafid jatuh tempo wajib engko apa tafid wajib nyerah. Ketika lo nyerah kan yang terbingkok David nyerah David setelah lah kaki waktu nyerah utang makin kalau ke seminggu aki engkau wajib adente orang sama utang mon kerana orang sa utang lo andi seesarana ada hukum magalun jadi sema utang wajib adente mon maksa tusah letak tafid lo nyerah lo adi serang kau paksa tak lagi besi atau boleh dosa kana indorul mu'sir wajib ada te orang serok bisa nyerah hukum wajib dak orang sautang mun kaki kelar nyerah balok nyerah ada dosa cuma masalah apa kadang andi yang lo nyerah jadi nak jadi mau utang angwan perbegan lain nastete na. Qala wasabbu ban peswan arilesan tapi wasabbu ban meswen walaknu ban laknat regna manterlo selamat manter la jangan ada lebih ke anak lebih bini ingin yang bini raponan deun oleh naudzubillah ke anak sepenuh Nabi sebagai rujak hadis al bala muwakkalun bil mantiq bala musibah kadang hubungan bi oja arti hasbi ngojak manter ngaria ada mau tajam sila kena apa berwi pasti milangan atua bagus ke anak maka kira malem tu akhir angka
tanah ke Allah reng bapa embuk kiai angwan cek laknat ke mun laknat aku apa rembi kesokan Allah aja anak-anak kakek. Qala wal istihza'u bil muslimi ban congot codak ke orang Islam cek congot codak ke orang arti wa kullu kalamin mu'din lahu ban sapan-sapan pengocak senyakit ndak ke orang Islam ciling api are paganteng dari ciling re andi berapa bibir Bang Bakhtiar dua andi tu apa dua oh kakak nih berapa bibir samanya mana Ihlus 5 2 Bakhtiar bibirnya 2 ada sapesan bisa babarat deh jadi ngapain bibir 2 kakek cek sampai ngocai orang jadi ngapain ada 2 bibir deh cek ape suan arti cek ngocai orang pabiasa nggak deh pabiasa kaki meson orang marbere pabiasa karena kaki lo mesoy orang sehingga kaki mana to karle selama kun soci arti Rizki arti Zaki Ridhoi ngerti siapa suan cengucan ada bikin tabloid bagi qala hadha wallahu subhanahu wa ta'ala alam bismillahirrahmanirrahim wa min aqaidihimul fasidati aidan berpaneka setengah dari akidah orang Mu'tazilah aidan boleh si rosak semedeng aidon boleh qauluhum tining ocang reng Mu'tazilah innal abda sangkuna kebulah manusia yakhluqu af'ala nafsihi panika atat yakin basira kebulah dak kakelakona abatibi encang orang Mu'tazilah golongan Mu'tazilah mengaku bikakir ahli sunnah wal jamaah nya mana Mu'tazilah keluar dari sunnah wal jamaah salah situ ngakidah apa kana makhluk ngebaida kelakuan TV bani Allah sing ngebaida kelakuan mana ahli sunnah kok bikake celing api kau tu yakin sing ngebaida kake bikon kelakuan kake Allah hararo izar galu siapa kana sing ngebaida karun izar Allah Hasim nunduk siapa sing menunduk Hasim Allah ridhoi melak siapa kelak sama melak ridhoi Allah sehingga baik ridhoi Allah sehingga baik kulin Allah kapi orang Mu'tazilah anja cabun ancang orang Mu'tazilah manusia sehingga baik kelakuan tibi bani Allah ada sesat dah wali ajli qawlihim hadha ban karena ara-ara ocan Mu'tazilah gak dinto yusammawna bil qadariyati nyamain pasir orang Mu'tazilah kalaban qadariyah pada mereka segolongan dari Mu'tazilah yang Qadariyah li'annahum karena songkor Mu'tazilah Qadariyah sebangsa Qadar li'annahum karena songkor Mu'tazilah yaqulun panega hojak kapi panega hojak kapi bi anna af'alal abdi kalaban songkona kelakon situng orang bi kudratihi panai kalaban kudrat situng orang abad abdul ya kama sumiyati ta'ifatul qailun akati seekocak basir segerombolan al qailun sengocak bi anal abda kalaban songkona kabola majburun panai kaya paksa alal af'al atas berban kelakuan naratikan kelakuan yaf'aluha salaku basir kabola kelakuan bil jabariyati nyamen kalaban jabariyah nisbatun panika nisbat ila qaulihim docan mereka bijabril abdi kalaban kepaksana kabola wa qahrihi taksa kepaksana kabola wa hi aqidatun zaiqatun aida jeling jabariyah panika akidah semendeng sesesat aidon boleh jeling
Orang Mu'tazilah, orang liberal kena. Pikiran dibuat akal tapi. Jadi, nang Mu'tazilah ni banyak grup. Salah situ grup orang Mu'tazilah kocak Qadariyah. Arame kocak Qadariyah. Pola nang kocak manusia ngabai dak lakon tibi benih pasti na Allah. Allah benar yang lepas. Manusia adik ngabai tibi pasti. Takdir ngabai tibi. Benih Allah. Ada sesat ay kocak Qadariyah. Sebagian dari mereka enggak manusia enggak keresek tengok angin jo. Celimon angin berkeresek tengok kebara kedaja lu adik kekuatan apa jangan angin. Dan sebagian dari Mu'tazilah adik keyakinan ngariah Allah sandi pasti sekapina manusia pasti bi Allah apa paksa bi Allah Ta'ala. Ada juga sesat keliru ngariah Soto aja dari Allah Ta'ala manusia yang oleh nerima. Ada juga sesat. Setiap bahasa pernah ahli sunnah senang nang tengah. Dalam ahli sunnah pasti dari Allah, tapi manusia ibi Allah Ta'ala iberi akal, iberi anten, andi pemilihan. Kakek tahu pote cuba, kakek tahu pote celeng, kakek tahu perkus cuba. Sandi karep kakek, semas dari Allah mulai lamba ada. Jadi Allah abri akceling orang mon Qadariyah kocak Qadariyah pernah manusia ngelakon itu ibi apa ada pasti semua takdir ada takdir dari Allah manusia ngabai lakon itu ibi ada sesat baru boleh seperti orang Mu'tazilah apa kena manusia bagaikan keresek plastik tengok angin kepada kedemor Allah kapi manusia adik peran sama sekali. Ada kocak Jabariyah, ada sesat. Sebenarnya nama ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah? Ada buakin pasti dari Allah. Kengka kesandi pemilihan. Ego bi Allah Ta'ala. Engkau semestinya kaki terapa? Engkau semabisa kaki adik saja apa? Dari kesan. Kaki terlalu apa jangan ayo ya yang saya ayo neraka ya ada kaki terlalu soki kalau terlalu alako ya ayo bismillah engkau semestinya engkau semuhule sokura engkau semuhule batan engkau sabria fasilitas ingin kau kaki terlalu apa engkau fasilitas mana jadi mulai lambat pasti remare jaffatil qalam tuyatis suhuf warufiatil aqlam buku na pasti tutup mangsinal la keren perang atoles kapi arapa karena Allah Ta'ala andi ilmu mulai lamba ada yang tahu sedangkan kaki adi akal bisa mele ala ko kanan ala ko kacir apa jangan kafir Islam ari kaki sandi karot Allah tahu mulai lamba ada pasti bi Allah Ta'ala deki Hazim ngaji asarongan merah alampian merah abul penan biru deki Zaki sengaji tok tangan tok deki Ridho teman Allah semasti mulai lamba keng kaki sandi saja kena sorosa apa lo tedung lemah gelun sorosa apa tidaknya aki pangeran ya Allah semesti keng kaki semele ada di sunnah wal jamaah wal haqqu annal abda ya qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alam ridai malai bismillahirrahmanirrahim qala rahimahullahu ta'ala wala tamurru baina aydihim baca lebat sampean ia juna adan manusia wahum yusallun hadining orang panika apa panika salat celing api ce lebatan celing Rizal ce lebatan ia adang orang apa je Rizal lo oleh lebatan sujud orang sa salat
Sebelum kanjeng Nabi, andai kata kaki tahu kena cuban orang lebet ya dari abajeng, make 40 tahun kaki nak ada teh. Cek saking kaki. Teh boleh kalau pun apa jang nek 5 menit, maki pas aon binaon kaki rela nak lolo kiranya berangin orang apa jang dari cuba kelakuan. Jadi ngabi, kau tahu dia nak mana apa jang selak elangker sehingga cek le betul dia deng perengas apa jang. Arti merantung apa tung? Sehingga cek le betul dia deng orang apa jang. Arti zaki, daya ke masjid cek le betul nyambarangan ya ada orang apa jam tu usah kana mela na mo na apa jam betepak dara mo betepak cak apa jangan ni bang labeng male lo isap barangi orang cak apa jangan nyampir macam ngaria male orang lo lebat ya ada Caba jangan nang tempat berlebat orang. Apa yang lima, apa yang ngaleng ke pangpang, ngaleng ke tembok, asa jedeen, malebi orang lo isap berangin. Apa? Nyamberang yadang orang apa jeng tusah. Sebagian ulama tusah raja. Tusah raja nak kena tobat tu. Wajlis biqurbiha itin tojo sampian esetin tembok au ustuanatin ota bepangpang hatta la yamurru sampai tak lebat pasir orang-orang banyak baina yadaika iantarana tanang dua sampian artinya lo lebat yadeng kaki Jumatan cejuk tojuan nang tempat sebi orang lebat yadeng wala taqud hatta tusalli tahiyyah tabajak tajuk sampean sampai asolat sampean dak bajang tahiyyah. Jadi ngapi masuk ke masjid awal masuk usolli tahiyyatal masjid menjumatan jo oh tak bebenai jumatan iman saya ngalau apa jang kau beli boleh bang man apa jang boleh man saya ngajak sampai engkau lo teruan di santai lo apa yang kau beli sopu ya kau beli sopu kau tu lakonin hasbi apa jang be saya ngak lah apa jang hasil macam lo apa jang ada apa jang saya apa jang kau beli aja kau tu Bakhtiar apa jang Rizal apa jang tapi kau beli sopu tar sopu masjid lo lepet mepet ke pejam masuk ke dalam kaki sengak kau beli sopu tak apa jam lah mohon masuk ke masjid ke dingin awal masuk ke masjid apa jam tahiyyatal masjid arti purwa ke toju mari toju lagi ada Jumat kaki pejam kau beli Jumat cek langsung tojuk maki khutbah mau lain pada orang yang masuk ke masjid khutbah lah mau lain apa jam 2 rakaat kas lekas lamun kaki masuk ke masjid abreng adan masuk masjid adan kaki jadi tojuk nak jauh adan dikelun deki mari jauh adan apa jam usolli tahiyyatal masjid atau usolli qabliyatal jum'ah ada yang wal asanu an tusalli 4 rakaatin dinis lebih bagus ada salat sampai ada 4 rakaat an tusalli 4 rakaatin taqra halima sampai fi kulli rakaatin dalam sapan-sapan rakaat ba'dal Fatihah sampun Fatihah al ikhlas da surat al ikhlas kulhu 50 marratan 50 kali fa fil khabari maka dalam hadis anna man fa'ala dzalika sungguh orang yang salah kau besar dengan disebut orang yang masuk ke masjid apa yang tahiyyah macam husekat lam yamut panika tak kira mati pasir orang hatta yaro sampai mimpi pasir orang mak adahu ketana orang minal jannati dari surga au yuro lahu atau ikamimpi lahu tu orang
wala tatruki tahiyyata bercatikkan sampai ada tahiyyah wa in kana al-imamu yakhtub senajan imam bahasa imam mereka khutbah Arya kana ingin apanya mana perjuka elakonen apa ketika imam khutbah lagi masuk apa tahiyatul masjid tapi ingin jeling mun imam khutbah berjana ngalak jib wajib malah apa lafid jib wajib jeling nama jib wajib jeling orang mun khutbah imam jo imam lain orang lo oleh bentar mana bentar kakek lo oleh fadilah Jumat fakot lawo ada fadilah Jumat siapa jangan selanjutnya bentar ni sekejap fatur bentar ada zaki ada pada anak segibun apa segitiga bermuda bertedung metalo kapi coba tur ego bi zaki tepang khutbah cek tedung fatur ada berarti zaki bentar tepang khutbah ada fatur Papi ridho iya kok cak zaki cak bentar ridho ini bentar kia kan kalau bencar ngocak cak bentar orang yang bentar tebak khutbah lo berfadilah Jumat lo melo memang berdua bentar tebak khutbah dia cara mengingat nah dia cuma mutin mun kaki masuk ke masjid imam khutbah kaki apa jam tahiyat itu wajib celing Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim Fatihah cek macam tahiyat waladdallin tak usah amin langsung ruku tak usah baca subhanallah ala sekata subhanallah jaga sekata subhanallah itidal jaga boleh tak usah baca sami Allah tak usah baca subhanallah azim wa bihamdihi kalak jibu wajib sekata subhanallah jaga boleh Fatihah pada Fatihah ada ki ruku langsung mon ki baca sunat usah artinya kena benar ia apa tak berengnya mana apa pada mi orang apa tak bang khutbah benar itu sah tapi lawo cuma tak kaki pada bi orang laki iolog embun tempat bejang fardu atau bejang papan kakek tuang bejang iolog bilang sepuluh kena kakek bejang duhur remah lo oleh ngalat nak sunat terus kalau wajib berdoa tulis ngolok salam sekalian celing tahiyat wajib at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad assalamu alaikum tulis jaga dari kiamu bajang tahiyat al-masjid tempat imam khutbah kau tu baca nak riah oleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam dua kali oleh cukup salam sekalian qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alam ada banyak lo tahu kena orang masuk di masjid tempat khutbah apa aja alhamdulillah kiki abid subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil la mati oleh ngaria Bismillahirrahmanirrahim qala az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala qala rahimahullah wala budda min at-ta'ammuli qabla al-kalami hatta yakuna sawaba akhlaga santre bentak kena punten dari mikir sebelum bentak tetene kita izar tetene kita mongko maja nondok api jeling tak kita bah man ko abanta jeling kan nak ni gini jeling kita bezar apa jeling andi kita bezar 5 kita bana ada siapanya mana Irfan ada melo andi kita Irfan
Berlima tak lima. Kita amar. Kalak ada malu kiba. Kalak. Wala budda min at-ta'ammuli qabla al-kalami hatta yakuna sawaba. Bantah kena yang punten dari mikir qabla al-kalami sebelum bantah sampai berdepan apa bantah balik ke tempat. Muna bantah mikir kelun. Arti muna bantah mikir kelun. Arti Irfan Arapa male tepak bentana. Arti Zaki amal perapun tanya jam takok salah lebih-lebih bentah hukum tengah ya tengah bentah hukum. Fa innal kalama kasahmi kana songkuna ojak paneka kati pasar. Tau pasar ben soleh. Apa pasar refit? Apa pasar tafid? Apa pasar rewildan? Hah? Pasar lain boleh, pasar Selasa, anu pasar, apa pasarnya? Dani, apa jangsin? Rizkon, Ainur. apa Ainur pasar Ainur? Are mastena Paris taureng Timur, apa Paris? Hah? Kapur. Lain kapur Riz. Jadi ngapi seling makna kita pasaran mana apa ya Ainur? Amak Nur. Baca yang Nur. Lo ketemu Ainur kita bah. Lo ketemu Alin Ainur. Kula bang Ainur ngaji lo temu Alin aja. Mon ngaji lo temu Alin mamong. Apa makna kita pasaran dia? Siapanya mana Paris? Kemana Paris? Baca Riz, kata Paris. Terus. Terus. Sare-sare Ainur, kalau lebur yang santri ngaji lo tumulin aja. Kalau lebur dah. Kaki mana nak kene, kaki 2 tahun lebih minggu ini nak. Lama lo tumulin nak. Terus Paris, baca Riz. Kalami sebelum ada bu. Terus. Saya puna sampai badan. Kawan mereka bandar. Terus. Karena saung puna kalama jabu kasam mi kasah akan tapana wala buddha maka Amana apa? panah. Pana. Pasar tak makaseng kena. Ha. Pana. Tore Aiman lo itu mau kiol lena. Eta mau Aiman. Dama anu melo temannya. Fala budda min taqwimihi maka tak kena yang punten dari meloros pasar panah. Bitta'ammul maka tak kena yang punten dari meloros bentah. Bitta'ammuli kalaban mikir qoblal kalam sebelum bentah. Hatta yakuna musiban sampai bener-bener bentah bani kata Pak Jeling. Mana bentah pikir kelun sampai jam tepat cekornya jam cekora bentah. Lebih-lebih masalah hukum. Pikir cari pada bana mon mangkat lo ning tabeng
oleh mon manaruh nak ketika keluar pana nak loneng baru makin maju depak dak tujuan deki oca moneko oca pikir helun jakor sokor ngoca takut keliru lebih-lebih masalah hukum qala hadza Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Au bil hajari au jamidin tahirin qaliin Otak kalaban ahabatoh au jamidin otak barangkali maki benih batoh benda padat tahirin sosok qaliin sengelet ghairi muhtaramin setak mulja benih kakanan saya maksud ghairi muhtaramin Ainur lo itu molem nanor. ya tetenen au ghairi muhtaramin otaba ghairi muhtaramin setak mulja jadi ngapiana oleh kakela kalaban aing beri mari terang akhir cek sampai kalau payen sebelum kakela 2 sim yang beri sim awur tong sim paham lako 2 biko soro lako ni mon sebelum kakela apa rim aterang boleh beret lako ni jong jakun tau ko tu lako lim angkolonda di santri kakela loy beret arti sim angkolonda di santri kejedeng akame akela loe beret la beli tampereng kotu beret arti terus arti sim ada kira bi aing marilah au bil hajari jak kitab celing kita bang au bil hajari atau akela kalaban betoh orang oleh akela bi betoh make beda aing bakhtiarnya cel bakhtiar akela bi batu bakhtiar keng cuma suang angko ya jeling Ngalak betuh. Jeling tang tanang. Mare peret. Pakusok betul ngade deh. Lobeng aja. Tung, buang. Ngalak boleh. 2, buang. Ngalak boleh. Kosok. Telok ngade. Mon bini dikit kosok tung buang telok. Otaba apa adeng? Apa adeng lagi yang kui bi batu make bedaeng oleh. Tadi nengkong ngalak betul ngalak tebingkar jo. Siapa sana kenteng Kosok ada. Buang. Kosok boleh, buang. Kosok boleh, buang. Korang kiai ngalak boleh, kosok 4 kali 5 kali mungkin korang boleh. Deki jua holle hukum apa aja ngolle makilo kila biain. Ya mana kira bi betul. Arti celing gitu ba au jamidin otak berengkali benda padat lain ba tokeng tiar apa bain kaju kole apa bain beseh ya turin tempelas ya turin tapi sarte ingin qali tahirin soce qaliin singelet tau ngelet kena singelet tau ngelet kena ngelet ya muni kosok kaki noro aing tongkel tisu jo jeling ini nak beraing pai kosok bi tisu maju noro aju ngeletnya mana lain makin latiar makin soce keng lo ngelet apa tempelas ada beraing dina bayar lagi tempelas noro apa lo noro aing tau tempelas sim membeda aing bay tempelas bi tempelas pe noro aing sim lo noro tadi lo oleh tu otabe peling lo oleh ngangking bareng singelet ghairi muhtaramin sebene taimul jagi syariat bene tolang bene kakanan wa yusannul jam'u bainahuma bene sunatakin pada pampolong ya tanah ayang berbatuh walau bijamidin mutanajjisin duna thalathi masahatin sanajan kalaban barangkali sinajis sepunten telok kosokan dari na penting bolong akela aing bi beto makini sokosokan
Bado orang akilabi ba to sukoso keng biaing kay po ole sunat ole. Keng mon akilabi ba to mololo ko tu paling sone telo kali koso kan. Ari sunat ngolong ba to banaing. Fa in tasara ala ahadihi ma fal ma'u afdalu. Maglamon ang nyentuk pasir orang atas salah situ nga to banaing maka tining lebih utama panikaing mungkin ngala salah situ nga akilabi aing lebih sae. Wasartul hajari qala hada wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.